iti damag negosyo. Inikat ti Department of Agriculture ti temporary ban ti panagangka ti canned pork products anay patungpal sipud 2019 gapu iti African swine fever. May palubusan ti imported pork no dahito ket industrially manufactured, hermetically sealed, heat-treated Canada valid a registration ng ti Pilipinas. May basar tinaysayangkat nga import analysis na babaunay ti biosecurity risk no suruten tinay nga processing requirements. Segon ti World Organization for Animal Health, kasapula na mahit-treat ti produkto ti sana nabababangim iti 30 minutos iti minimum as 70 degrees Celsius. Tapnon maparmek ti ASF virus. Agtaltalin na edlat na pateg dagito nga dang tagtultuloy. Abumang bangon ti industriya ti baboy ti Pilipinas manipod ti ASF. Ang manipod 2019 kat nang itunda ti nakaro apan nakalugi kadagiti hog raiser kan nakaro abimaba ti populasyon ti baboy. Ti sukat ti piso kadagiti foreign currencies may basar ti closing transactions ti Bangko Sentral ng Pilipinas ken Bankers Association of the Philippines iti Biyernes August 14. US dollar 61 pesos and 45 centavos. Singapore dollar 47 pesos and 88 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 81 centavos. Euro 70 pesos and 67 centavos. Ken Saudi Arabian Rial 16 pesos and 33 centavos. Mapatapat nga oil price hike intud Martes, August 18, 2026. Ti diesel ngumina ti 4 pesos aginggat 5 pesos kada litro. Ti gasolina ngumina ti 2 pesos aginggat 3 pesos kada litro. Ken ti kerosene ngumina ti 5 pesos aginggat 6 pesos kada litro. Dayta iti damag negosyo para iti Bombo News and Views. Dayta ni Bombo Junari Sabal Alcartado, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!